اینا باردارم مرمت اوپل بچکه بود است. سال 98 موتورش 1.6 ماشین گاز بنزین داره بارداره. ماشین آزاد میکنه خوشیره نگاه کنید. حالتی بالون دیسکاش نه بارداره. یا لایک میزنم بارداره ویدیو پدیلیس میکنم چه ماشین داشته باشد از ماشین بازار شریف جان در کامنتار نویسید ما حتما بالا میگیرم. коробкаш автомат салонош латта буд аст бардоро ина ҳолати салонаш моҳинча беа тоза неки документош салона техосмотр утилизация дорад мошин снятый тайёр нарх чанд сид? нархша бародаро 48000 сомон гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 277 будааст. ина бародаро херидор бошад ба ин номро занг мезанед мошина савдо ку мегирад. марма бародаро